D'accord. Donc, الحصة اليوم كما شفتوا غادي نهضروا شويه على les fonctions à plusieurs variables. Donc, je pense les fonctions à plusieurs variables هو الموديول او هي la partie اللي كتهم les ingénieurs. يعني en tant qu'ingénieur, les problèmes اللي غادي تبقى تتعامل معاهم après هما des problèmes avec plusieurs variables. OK. Donc, نحط غير واحد petite introduction. عارف ما نزيدش عليكم les introductions. OK. Donc, فاش غادي نهضر على les fonctions à plusieurs variables. Donc, il s'agit bien sûr. Donc, أي domaine مشيتي, il s'agit. نحاول ajouter الدراري اللي معطلين. OK. De traiter des questions. OK. الدراري حاولوا تقادجوا au moins 5 minutes قبل باش هكا نبداو نيشان. OK. Des questions relatives. أي domaine, donc des questions relatives à la biologie bien sûr. C'est la biologie, la chimie, physique. Donc, la plupart des problèmes, bien sûr, la production, etc., consommation, etc. Donc, la plupart des problèmes qui exigent une modélisation, les fait des fonctions à plusieurs variables. OK? Maintenant, la thermodynamique ou la température, par exemple, on a un point de l'espace, la température, je me 3 coordonnées de l'espace, plus les coordonnées de la température. Donc, la température, c'est une fonction liée à plusieurs variables. OK? Donc, on a un petit exemple thermodynamique. L'informatique, bien sûr, le domaine du big data. Les maths, le big data, les statistiques. Ou les statistiques, bien sûr, ils vont faire intervenir des fonctions liées à plusieurs variables. À plusieurs variables. OK? Avec ça, quand tu étudies la relation entre les variables, donc on a le rôle de la statistique. Donc, on a la définition en deux autres, le macro. Donc, définition. Il y a une fonction, donc je vais définir une fonction f, donc une fonction f définie par exemple sur la partie sur une partie d. OK, ajouter d de fn. OK, et à valeur réelle. Donc, on a le type de fonctions, les fonctions numériques. Il y a à valeur dans R. OK, à valeur réelle. D'accord. Donc, à la fonction, je peux dire et fait correspondre la correspondance à tout point, par exemple, donc à tout point x, les n appelés, donc x c'est un vecteur, il y a x1, x2, n appelé, x3, c'est xn, ça dépend de la dimension de l'espace, de d, qu'est-ce associé un réel unique. Les f de x. OK? Donc, on va par la feuille d'y aller. C'est bon, donc, la partie qui manque le commun bizarre. OK, c'est un peu chouïa. D'accord. Je suis bizarre. Vous avez les exemples, bien sûr. D'accord. Donc, pour le domaine de définition, on va bien sûr faire des exemples. Donc, le domaine de définition, les web-d, donc, voit l'ensemble, donc tout simplement le domaine. Donc, on a bien sûr l'analogie avec les fonctions à une seule variable, f de x. On va généraliser les notions. Généraliser les notions de la dérivée, de la continuité, etc. Le domaine, bien sûr, de définition, on va un intervalle, mais un domaine, OK, de Rn. Donc, l'ensemble, le domaine de définition
le domaine de définition de f d'IALI et D, donc et l'ensemble D, bien sûr, qui est inclus dans R. C'est bon? Ou l'ensemble des points, la graphe, donc l'ensemble des points donc l'ensemble des points S qui est égal donc au couple X f de X avec X bien sûr appartient à T. Donc هنايا فاش نكتب X نتوما ديروا بالكم بان هذا راه فريمون سي ان فيكتور اوكي. دونك ديما دير بالك بان هذا راه بزاف ديال لي كوردوني اوكي. دونك هذا لونسومبل فاش كترسم X و f de X كتعطيك لا سيرفاس دونك كنسميها لا سيرفاس في اون ديمونسيون كيكون هي لا كورب. دونك هنايا غادي تسمى لا سيرفاس دو représentative de F, donc la surface représentative de F. F de X. C'est bon? Donc, هذاك كما قلت لكم هو l'analogue ou la courbe اللي كنسميها la courbe. Donc, l'analogue ديال la courbe ديال واحد la fonction de la courbe d'une fonction à un seul variable. Bien sûr, les سولتكم شنو هي la dimension ديال هاد S. Donc, une fonction à une seule variable, شحال خصك من dimension باش ترسمها. Donc, فاش كنبغيو نرسموا f de x, إلا عقلتو شحال خصني من dimension؟ خصني x و y. C'est bon? يعني إلا كانت عندك une fonction à une seule variable, خصك 2 dimensions باش ترسمها. Une fonction à 2 variables, خصك 3 dimensions باش ترسمها. Donc, هاد s de t, en fait, راه la dimension ديالو. Donc, نسيت ما كتبتهاش هنايا. De R n plus 1. OK? Donc, là, نكتب la surface représentative. C'est bon? مفهوم؟ Donc, toujours, خصني باش نرسم واحد la fonction, خصني une dimension supplémentaire. Donc, les fonctions à deux variables, إلا بغيت نرسمهم شنو غادي يعطيني؟ ما غاديش يعطيني دي كورب، يعطيني بزاف ديال لي كورب، يعني غادي نرسمها une surface. OK؟ دونك هادشي اللي غادي حنا نتعاملوا في هاد الكور اغلبيه حيت هما اللي ساهل نروبريزونطيهم. اما الا فتي ديمونسيون 3 ما يمكنلكش ترسمها في الطابلو. داكور. دونك نحطوا غير لونطاسيون اللي غادي نستعمل هنايا اولا اللي كل بروف على حسب شنو كيدير. دونك اكس ابارتيان ا اف ان. اوكي. دونك هذه سونوت اوسي كما قلت لكم قبيلات اكس كاين اللي كيديرها بحال هكا اولا كاين اللي كيديرها بحال هكا. سي بون. مي حنايا الا كانت لا ديمونسيون ايت ايكال ا 2 يعني عندي اكس و ايكغيك غنبقى نوطيها بهذا الكوبل هذا اكس ايكغيك. وحتى ان ايت ايكال ا 3 يعني الا كانت عندي 3 فاريابل غنبقى نوطيها اكس ايكغيك زد. مي ابارتير من ال 4 غادي نبقى نستعمل لي فيكتور. سي بون. اوكي. دونك حنايا في هذا الكور ديالنا كما قلت لكم غادي نعتمد دونك ديما لا فونكسيون بقاو تشوفوها بحال واحد الماكينه. اوكي. هاد الماكينه كتدخلها دي زونطري اللي هما لي فاريابل ديال باغ اكزومبل اكس و ايكغيك ونزيدو حتى زد 3 ديمونسيون وهي كتخرج لك واحد لو نومبر عدد واحد كي ابارتيان ا ار. اوكي. دونك هنايا جي اون ابليكاسيون دو ار 3 vers R. Donc, le type des équations à décimaux, ou les fonctions à décimaux, les fonctions numériques à valeur réelle. OK? Bien sûr, qu'il y a d'autres types de fonctions qui ne appartiennent à R. Juste dire l'adad. Les fonctions vectorielles. C'est bon? Mais dans le cadre du cours d'IANA, on va les fonctions numériques. Il y a des entrées X, Y ou Z. وهي كتعطيك واحد لا فالور اف دو اكس ايكال زد اللي هي عدد كينتمي ل ار. داكور.